Bismillahi tunkabare arabane tunkasenne araine kedunanne arino kisim. Bismillahi tunkabare arahamane tunkasenne araine. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin Omar marajo dan betren kandano yugo yagare lemine do girse no tintero no golata nga wada kunyiti islam ko kunyinde wada kunyitar dana lemon kunyinde nga wada sudanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh khawgay me rajon kamma khawgay me mission kamma kinya gana radio dan benga international 24 heures sur 24 heures nangri tagara ngani jombo ko mare na inshallah lenki kharu srebno ga esjo gore ken gondi kenya gani jimme kebe haruna kebe mahmud drame tapa fofana nandaga wara jeneba kamara nandaga wara nanabba chili fanta haidra alhaji haidra kharu kuswa do me marna bangi srebe to kantongo ki wakati ya kenya gani dawlu trawore walija to kamara nandaga wara mohammed trawore mohammed jawara kesu to kuntongo ke wakati ya na sanki duna gombo ngona suga kitana arjunga ke kitana 24 heures sur 24 heures ken jabuda ngani juma sugana kirana to 20 heures nandaga wara 21 heures nga emiso kebe ga no ngani moga yakli nanti soni karaberanga aganyana association kore kebe agatina association culturelle soni ke di monde ewa il est évité non des journalistes no ado yakram mogono nga igari ne juma suina to 20 heures nga naga wala 21 heures nga khayme na manchanen kama kenya gana radio dambe nga jombo marna serbe gana mulana radio kena formation kita radio keli ti france banginga on numéro nyani 0753 03 98 09 marna banginga serbe gana mulana formation muro radio ke kama numéro nyani 21 58 96 04 khawtrin kana internet inkilen kama kenya gana www.radiodambemarina.com marna banginga o fréquence nyagani 92.6 FM wala ka kunyo da khamama on tar ndiga mengilondi o technicien khore aro almateri khore no journaliste khore kenga do battenga kenya gana cheikh bagi suguna adi éviter nunga adi wadagan kama ke wakatia kenya gana khaymen na manchanenga radio dambenga international cheikh bagi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haidara suguna ammo alhamdulillah awa basigan tanga basi sunto hay Allah subhanahu wa ta'ala tigana na mama awallan wari o karam waru battenga kenya gana sheikh ado musaji khore kenya gana abdullah habu koita awaru battenga ke wakati warni kunyinde khanden kene kunyinde be ga makati islami nyugo manda garemenga usay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koita Haidara ankore mo ora sunti alhamdulillah wa duna suwa kama no kharamo terenga ke wakati radio dambe international kama kunyinde khanne be ga makati islami nyugo manda garemenga alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala nyaga tunkabanna akim megro o kirande jamunga Allah ganna ki yendo wuron kani islamin lemmen tuwa sunin kan lemmen tuwa duna no kuswa Allah ganna suturan do tange nyango danga na windo ki sahanya na hamdu jara na betiul laga na arsan kello moni mina ya fo sumur no tunkabanna ma narullah har khair nyaga yi Allah gan no dino danga وكان كبل لغنو كسي امين يا ربي كنت اللهم صل على محمد سلم اولو خرمو سادوغا نو ديغا من نونا و كوني نتنغي نكاتي اخر سونا تو جلي association culturelle sur l'Olympique du monde à ressources pour un king ni medidai a cheikh malle koita adi bunel le men da manchu fu soga ko fu ken ronga nandaga wara uga digamunu namancana kebe kam makingene radio dambe marena Sheikh Haidara andan jaman susu fo soga dononga we khasukuni so ninkelle men gaduna no quswa islamin le men gaduna no quswa wana sukuni kuni de bege gerson de men ko jupenga khalasin tengini katti so ni kal de men ci wara islamin le men ci wa wana la nyaade Allah ganna odo sawaba gomdi amin ya rabbi Allah ganna gollu ko nyam ko senga Allah gani non do nga amin ya rabbi Allah ganna wuli ko gollu ko so na fal de mo nga khairiya wa kana dhalika ala Allah yasira wala khasukuni Sheikh waran kunye oram mama keno khramo gorenga Sheikh Abdullah Habu Koita kenda ngem pale wakati malmatunga awado batenga ke wakati kenya gani malmatu Fatmata Tunkara malmatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunkara oremo alhamdulillah
alhamdulillah malmatu xawaxay men na mancanen kam makenya radio dambenga jombo marna trinkan dana nyugonde agara so kam nan to trinkan ne katti ki wakati kunyinde xanne ado lo xanne yebo alhamdulillah oda okhursun kunyi asaso asaso nkelbi monde ora akhursun kunyi ndekebe patama gantai na tokoti kunya ganya sababu ko tabe ga gullenki igari na ganun citi ni hakatu nungara ni gollun sigindi nanti soni kolle monga iwi de mane ga bakanya ngandi mogobe iga bedanga la mogobe ga honkuranga la mogobe oy kunyini oy mama na tiken sababunga kenga na girno ngani owa arajoke agol nyangano akhrisu ay gumanda ya harima oy kunyini oy mama na oy nuarni boyni golle hada mare menga golle go dabarni antatu ana fangare gana khempin no kube igati harisu gumungara ko nanti khairin golle ma khane gai haraga ne bucini ne adabari boyna ngana adabari anken tatu anki senja babu ma bakake nyano gondi golle su silamin ga no duna fana tayya aduna breke ado ala khara breke aga surono tayya annan magani khayana juhudun dabari wallahi oda khanwari oda gasiga wa khamamana haga sababu wa ke ara dolenki khairi bega kitai sonunko silami igara khairi su kitadi wa khanwarni wa fasan ta gunta gandini kata khay allah subhanahu wa ta'ala adangiye impalle kenna ngem polo wa silami le menci su ko monte sirin kanda na su arajo ke khannano wa su kunyiniti silama go nkunyilenga wa su kunyiniti khanyenga na to ti kachi bane ke be gorosu sitime ayaga ni kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kenyen do su sitime agorosu nya bane yo harsa nor lenga kata asu ko mantinga ado kunyinde khargarente kata asu ko mantinga silama ko ke be garo okahu Allah ganne ide nyango dangani Allah ganne khairi kino su ko mantinga o ka fukono gondi agantanye setan kappe amin ya rabbi ewa keno mal matunga kegen fatma to tunkara wana kunyo wara kunyo denga ro sagandi katte sasa warni emission kharben kacce warni ken keno kharamo gore ngaro journaliste nga kenya gena cheikh biyagi suguna ado équipe punci commentenga i warni dangi te émission nga kanan to trenkene khayme na manchanen kam radio dambe cheikh biyagi meren kharban kaccunga annu tut ke wagatia شكرا كاتو بيسا جوبوناتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أرجدن بمارنا ترنكندانو نجنا قندمك نقصي وانكوين تسلام وانكوين دنا كنني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم لو كوين دي خرخرنتنا كتا أرجدن بأريقول نيانانو أرى أقرسو o kuindenga katti soa ora banambe su kuiniti togondi jamunga yo lenki emission ke o hay tankrage aro segundi ne emission tankrage aro segundi yo lenki allah subhanahu wa ta'ala gara sorobe nuro o warjagendi ken no kharamogo cheikh abdul wahab koita yo agri presentre sa sanni togonko besro mugu o watini o kharamogo nambugo kandebe bismillah cheikh abdul wahab الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أخرمه شيخ بيجي سقنا ودانكوني والله نقال لك أن ندرس وابقوم دي الحمد لله عنده أن خيرا قرر لما كان يدومي كيني عبد الوهاب كويتا نغري مالينا سونينكا gajaga tafsiriga shukran awa kembe ngoro khramogo omal matunka do me fatma tunkara o warni ke sobane ke na sagandi katta gai nan tora to ondo jamun kentu yo trinkanda no mulana to omal matu na mbugo kanja mani gai kandebe ايوه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين
aha Malamatu Malamatu ha otrongandi bismillah otrongandi aywa anti ngabaka Gambia jamalena Gambi Gambiran kande be Gambi ntare de beni sidwoli yo nyaki de beni Misra ba Mariam yebo awa onati tunkara nchimendi sonikara biran kannano kemre ngaro emission ketren kandano be suratu oro okhram goro be ruga dome oro malmatu be gadome be suri bogurantu be suri togomgo nitu sorani sankunte ti sonikara duro khote be ron kan siti ngimaga kemre nga be su ya hane wa Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ta'ala ganna amusonya arjanne yo khallenki ogari invite kebe gani sonikara bira hibe gani soninko hammi gore be ga ikitendi lenki igara liki gore kebe tinga kengani association culturelle sonike dimon lenki Allah subhanahu wa ta'ala gara gana imman kaaqu naqaliha ukhra mugaru hawa kengani Sheikh Maleko ita aribata maga Sheikh Abdurrahman Popana aru ma kembrenga sonike dimon golnyanga nga duna no pusu sonika lemma no pusu oku indenga kata banam besui kembrenga onati Sheikh Abdul Wahhab association culturelle sonike dimon kembrenga association ni hibega giri nanti yagan jibe ga o manu ya gonga kengani lemmum problemu mare aro qadina kembrenga kenko tenga franchire mun kamma barni serebe daga gan tamma an lemminde ngene kharanunga agandi nan qaranga a ken qali liigi way ken kana qote way hibega na dinan ko yalle menga yo kembrenga kenyani association culturelle sonike dimon igiri niki tunkini mi pour ko gara santrin kitana jere franci yang ko tenya ren kamma o so to nantina santrin kita franci yang ko tenya ren kamma anta ko Bamako anta ko Gambie anta ko Senegal kembrenga to na santrin kita franci re tere bane rantai fo khana khakitunya ka umami khana khatwa gununya nyabane khana nunna nyabane kembrenga kana giri dome khana taqu dome khana saqu dome ma Allah subhanahu wa ta'ala ga daga khana na hike nan daga na kinti man da kharangani yo kembu hukumun no ondi lenki oro khara mo kito o kitangure wa mulla ina ndiga morangani association culturelle sonike dimon projet be gimaga nganira hike be gimaga Sheikh Abdul Wahhab anke ni mera khibare ke ngari kammo mani gangona maga kata soninkonga iga ogararni toujours no kitunta lankini me pour que nganira hike be gomaga na timandi o khara mo gona tan bismillah alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Sokhna barakallahu fik engrais tirnde ko danga ole famo alimo danga o be ga ko association culturelle soninke du monde ande digamen anda suko takriban e bitini me fofana chuni man na khay soninke lemu nan kefi me flan nan kefi me no o sembon ko fumei ona metu onya dome na nyangan ni bane nan ko to bulli nyana dome kon kata fo ko surno sonin kin ko fondanga mo be yiti Allah dumen kamma ti Allah dumen do Allah yidi bayri halamar me kaganya mo kosu khagri engagement mutu mo kosu angre ko fo suri gede ka kane angre jamon qori suri fo fana ni man khay ikefini meya niki tunkini mei fo sonin ko mo be yidu ngana go wani iga khayen jitana kittin drombane lante ko cengutu ay gana ka fimi na fide benya dome kitti bane lante so kontimi objectif on pour fana ni kenya final soni ko nan ke fimi na nyabane na nyangan ni bane ko fo khoro anga waduna pista ci su wala lengi ana amerika wala hanu ko tanay ke fimi ya final ki khani mere nyaw no ko ngaw ini soro tan nya domination no nga soro tan ngi marna fi ngi sogonga Allahu akbar mbogo kum meru no nga idi kituna kini mefnan anti onya bane o gana ye fobe nyana o gana ye decision bi to ngiro o yimme ona nya o yimme mere no nga o sogonna o yimme sogonna nya o kamma me tanke ganyi fata ntongani ma khumene aduna gangri e to ko ken ko mo gatche Allahu akbar yo hay gidi ci tunkini may na nya bane
nangani nya bane ubeni gani imarna kunyu mere famu nanti ona kutuku dononwa kuyi melanti ti doa wala te technique quoi. Mais pourquoi pas sur l'inconca? Pour un tekefini mi. Pour vous soit garanti fete yenga. Pour vous soit garanti sokhiranga. On a ndrokoto. On a kumboudum. On a kumtoku falle. Kila gana ni muskila be gana ni udume na khanga. Untahu billati hiya ahsan. Na masala dome na finin kuimei na shaytan la tundi bakko udume na khanga. Ono kitun kilimei na merkanu na nyabane una finin designe dome na finin décider dome a oy mulana kedeberi oy mulana kedeberi donc kinga ne ko fokia wala kale sanki ni mele ko fokia no nyai ngela nat nanti bon alhamdulillah fo yinki magalenki yo ni mela ni mewutu bon ngaminte ko fo ma Allah kan no kisa kana bono ko tabe ha antagene ko tay mais gilagana anga ko fo nyano nga ko fokia kana kefimei igna sembe qurbanenga khalan ken qalenga nay bunno anani ko foke ken kana ngutu kam mo ngati donc hakatin kinye keta sungo on kefimei surtout on kefimei ona ngani ko nyabane ona tunante kunne sunte ulu men khanga shaytan afal inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaytan ya khonnenga asugunni man khay ko fo linge sugay na sokhran lo odo mena khanga na khonna khullo odo mena khanga no ufata una wase simina Allah kibarenga una wase telekane una na khonno sugunga setane sugunga na khonu strebe kin kuma ni khonnon chogonga fer khonne ta suntoy setane afalle agana o na kam fata akembe gen o khonna khorenga akanyanta khonu ago ufayni aga suini oyi mais ogana famu nanti uru khonnentu uru adversaire nanti shaytan no adversaire nga uru kitunkini mei na mekhanu na akenya gundi ogati fofosu oday diverni khalamar mun ngana kefi Allah yamrikenya ko allafa bayna qulubihim aw anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى لكن كل القرآن إنه ننتي فارنا صلى الله عليه وسلم بريكي ذاك جف مدينة سأل فارنا المدينة صلى الله عليه وسلم سوخيرا نيجي دونونا كجاني دونونا كمو من مسينة خرابوني دونونا يمي دورني ما أوصل خزرة يمي يهودين قال دورني يمي فتنا mais farin gidi kuro ko funnan de umman nan ko tukane kita kuro umman nan ko tukane kita nan kifimai are man na khadeberi are mare mahu sun kunya tufu surundo mena kanga muhajirin do ansar do mena kanga ina me khanu inya bane ini sonda munya bane fofo swagi ni kunna ko misindo fotana misinga kentu nan bugo do mena kanga ina nyanga ni bane qari suru be gini madina no nga akota yasriba akota yi islami ni kefikin yahudiya ninga qari sallallahu alaihi wasallam ari tahu na finin ko yimai wani ko fu barenga wani barenga khalu kan dina bani ona digan kan ngo ona safawdo mena khanga ona la ru kan ngutu mena odo mena khanga tanke o ga takhna do mei o ga ku respecter toran ta kin ka toran to kitta mais ko me respecter on est tous vulnérables. Fare sallallahu alayhi wa sallam objectif ko ko fene ke fare un aga dimanche fulu ben de bela ke jofi yasri bay na ko nanti ko fulan tel le kane mo kosu tanke o ke me kefi meya no kitun kini mei na nya sembe banenga nanga niu nya bane ke ganat na ti no ke kape kundu c'est vrai asren ni arrête le kane men ke ay de migrinki en tout kini fo me franco wala ranke duran na fante nan tinke bare na fa kinte kitana no nga na wase fankele ko foke danga kenni foyi ame frambo donc gangum pofana ni man khay sunin kille mentu ay mure sunin kille mentu ma khalen ki kutake hakatin kinye keta una tunanti
وخلي فوق وتبرر نانت تلا فوقهم ونيا باني ونو كتونكني مي فوفو سواغني سيطانس اغا كيليبرو بين والو مينا خنا ونان توكونا كينتو توك سيطاني مخا ويمدورنا لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله يبارك بارك الله فيك awa tembrena soni karab biran kannano katrongo o khara mogori agara konseyno benu kini aro agara gangobe warakata soni konga kengani kapenga kengani ono kitunkini me ono nganunya bale tembe na talanjiri ka tembe ngo gana pata faze kenda ko nanti kemmanya yo keke so bani anu maga wa mulana atanko kata umal matun kai fatma tunkara nanti aga agara kebe ngari soni kara gangobe gama kata kapenga ono kitunkini me pour que ona katina njiri tuwaru ona jiri sembe ona jiri nabre kembrenga anam bismillah haqna be gama ke khibare kama اخرى مغل بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اغرى مغو بياغي سغنا انك سونا اسرو اجمو على كل حال ngara kebe ko kharamogo aro khara lema ngana ni biranga digame be ga khara lema magalo ka kendi mo su digame to maga uraga kappa khara mo se fofi yo hakla la be go maga tani ona telditi to ninkara susu ko humantenga yo kenya agar kape kebe ko o hata jintengai kape kebe laganya na hina ibe sugadi ono sakura kun kino dui hada marimi anga masakan dui Allah nta anga sini na tanga foi me dabar ka hada marimi ngana sakhi dui nanti Allah subhanahu wa ta'ala dungain kamma ke kibare anyana nta untenga kenga onta untenga inanti ngakalla mogobe anyana kapenga arinia ko tabe ga lenki adangi nanti adabaga adangi kenken diketa so ninkara suko humante ay gonda ya kharenda lemine onan dunge oy menuda boyne ke kapebe kunaro ke bana ku be kundo de lige kharam hananu ga setkatai nanti onanya bane o ko manya bane oranta foda barini geli kenga gati ada baga unan giri asasa khallen ken nagwa atinto aganya no kama wajibi nyai onan giri ono kitun kinime oye lawati no giri hagile ke ganya gadi shetane ganya aro sank batame o suga hawja oga giri ke ibe sugadi abanam tigi ibe sugadi abanam tigi alhamdulillah aken Allah du toki tun ka undi khadi na kapella muru oda kengani soninkara dimont ko tabe ga ko lenkiya alhamdulillah rawatini okilunga adope nantago na sakumani kama juhuru beganya digame ke konnelu lankina ka jihadu beganya jugote beganya sikke beganya ora wari ora mugu alhamdulillah kenya sababuwa adokulun ta gunun honne ama sempe ke banede sonin karanci suko humante gango ngakata kai o hata jintenga kai o hadunga kai iti bolisire atambo atugande ni bolisire ngana bolisire londi atugaro ni bolisire nyen khatatani serbenuga kahrinyinga ogana ta ogana simme ilen karnoya antaka onto ga khantane ndake ko na sokumani kama al hala bega debe ke no gondi lenki silamin fiya khangai lelun jaran fiya khangai ke ada baga adangi osuna mu kata me ya lenki
ngema kan kalante lenki sonin kara di monde serebe gama hara to mugo annan kawa gilli anna grana sigi anna tingede la sama ngin kama simme ngin kama anta jamaatu dunano france no godiba aga gira aga sigi aga tiwaso ni kollumu njaba na bakanya ngandi ibe suga na ketirndi anga fami kitana anga la khentuno anga antengera khentuno dango begi maka kata soni ko ayugo manda ya kharima o tampide kado dema oro singro na medema kado dema otini kado dema bona oygon kumaka oga ke al hala bedi debe ke no gondi maduna no gondi lenki takenti ke maga no gondi ora tini takenta maga no gondi kamogo kam lenni gare khano maga adiro munga daga kam ya gare khano maga adiro munga daga anke ndankina wan kompendi ankoran kallunga angana giranga daga na Allah ga kuro mu marna la ilaha illallah sonko arabaga yere zaman sudan be ugadi soninke idan tede Allah ta bakka no konti igana khanyel mata na khiri Allah bakka igana di soninke bogu annan ka fangutu idan pobe gamma bogu bani igana di soninko khonnon payrini khalu soninko angana taako amma giri anke nan anda ndu bogu soninko ndi uga place be lenki ona sondo menga jangene uga place le be lenki ka ha ga utini ka kebe ga no na ko to ka famu tundenga ibe ga na yere famu tani ama jare uga har gangu de barni kata soninkara diga meta na wason ko maka ndi nyagara usu madungai kene mane kai na toranta kahini bari shaytan ada kanya hudanga osono mondi sera suga na gri ana la pisonin konga ana talo ko den kara sonin konga ana toranta kahini manni o garanta kahini anke ni sonin kenye ngeni sonin kenye tanani sonin kenye oti sonin ko angenti sonin kon ta kahini ana ko angati anke nyanta kapale ma ko munda anke nyanta sonin ka ko munda sonin ko la kahini oro kituntini me ora sakame aganani ogaro kilunta ko Allah kama su ora wakahini nje ka ngati Allah anga ngati Allah tanan kariti Allah akin Allah awanongani akin Allah tinu korsindana nyane korno jikenta ko Allah kama korna takume o sunalli adango dangani gille adango dangani sakke adango dangani tenko korna ngiri onan cigota nun kama harisa o kahiniya ora wakahini ngesa untenga titenga onta untenga kalenga mogobe nanti sonin ko ora wakahini ko ma dunene nan to ora ta kahini diga me hetke nga sonin kan lembe ngan kawanta kemba gine nen kama ana ko sonin ko ndangani anta kawanta diga me he anta kawanta oga konno yo tiani o haramo biagi sona tiani ma gango be ngamuna na kinyandi sonin karan gonda ya hare kamantenga ibe gada anga kise munda duda anga kise munda an to godun ngani annanya Allah dangani annari soronga golina ndade anyi me khanangiri soronga golina ndal munda anyi me khangiri soronga golina an to godunda anyi me khanangiri annangiri annandu dema maka nyanyi me duda godne maka nyanyi me duda hasidi kon ko tangarne Allah subhanahu wa ta'ala awale ni jaga suturndiri awaslami suturni annaga fonu kuy kula monoga ni wutu odi de karo tindaga khara idaga khara ifo gabe ikhara ida qur'ana khara la tahfizu yo no maduguta iri jamane ke nogodi orna hay iga nyam gobe angana lemme ngutu anda kin islamiya anta na sime mo kon surondi anta na dinan surondi anta na ali halal surondi adi duro tende bari anda kharsim bagana ada duro to ada bari ada lemne ke to arakinanga anke daga ke ngutu khadi anda ga taga halle bani namuti atinto karanga nunga dingira nyana ma namuti adi itu ko kagar honne kebe kita ada hokka hayna jidi anya dingira nyaga maka ya sarna ya garu ya sarna yugo ya sarna ya garu la ilaha illallah akun tasimmin haba akun ngana sawro ndaga wini kan sabi haba
aku wala ko wonno ko woni ka kanaba anke masine ko bana la ganti dinan to ko dunga ke ka po ba ke do le kinaka ona sino mani anga sa kantoron kamba ka tek antari o tede anka otolen ankal ko manala nan tuddu ko sokodu ande garanto al to kurun tagu dikahiri ni nyon kama anda wore ko ta suga du ku kahiru ina yero nyaw to xanne maka iga kafini ikafi ida yero nyon ndabari idi wara wonu ndabari iga silama kunga iga ko tondino kama igoro mun kama igi hakulum bono dino maka anken ta kanka kane kanya no ne ampata mudde anken ta digilla na de mukahiru no hera burunga igumba no beni wiso ko no kane o kana mo ko ton maka yeri kama o yeri no ko bakari kama ko karna yare tarna iko silami o hajunganga bogunya ngandi andam boguri namaru kuda Allah ni meda Allah dan kriyad Allah gati ya ayyuhallazina amanu o anfusakum wa ahlikum an-nar kata ayan kute amari amake ayadun karade sirde o hajunganga asunaldi asuno kitungini me o yel bani o yel sare habunga o yel bani am fi buren ke hiburen nke hisiranci ampi sirenyen allemme lemme nankaliti Allah kebe garo ka annalli ka foy annallo de mawro mu nga surono mo ko be annalli o ga dingiran ki tada mo ko be o ra yaga ti Allah sabane kebe angi tengo suyi lengi ko take kana en timati Allah insha Allah amatore malmatum awa soni karab biran kannano imso ketren kandano kubenu garno trinka whatsapp nun kamma aro facebook nun kamma o kuinde ngakata bana besu yo kembrenga besu tronga o malmatundi yaganji kebe haka bugu sasa ara koinanti franci sarna yagaro itampinto yeni franci sarna yagaro ila samanto yeni lemmun kibare imaren kibare dinan kibare ikallani to kundwa ba na to kharallaranti maga salliranti maga kempa minga sarno ngalenki kota ke yo kenyene association culturelle son ke dimon ikrinan cihi ni kune khannanya nanti kembrenga gallagane kallenga nutu kembrenga lemundo kismarum nari na li projet ke timandi khayna ni rahin ke ni masanti ngankite yo o warni diga menkini o kharamo Abdul Wahhab koytay o kharamo soninke dimon ira projet go taondi kebe gani ti projet 2020 iga khalli iga gango ngara katta soninkonga nanti sere bane su 1200 euro sino kuhili nogondi pour que ona kati o garo kitenyo mini katta dingirai yo kemil desa euro angana ay sorin kam pakke be ga jamane ken ngondere agabe yeni yo kembe nga mani gango na maga ke projet 2020 khibare angara sonin ko qilli barno gona tona lewono kahi awriya nono kitullo posindi dome onga nu khalsi ken daga ngan daga ranga yo kembe nga mani gango na maga katta sonin ko nga igrarni ke projet 2020 gella gani 1200 euro ke mengara takenda ngani anche ko ngani 100 euro ke 200 euro ke 1 euro ke anna kelli tina gode kaw godo hillani yo kemrenga angam bismillah kharamo alhamdulillah rabbil alamin kharamo cheikh abuyagi sona ntimme ma omar nyakare asayida fatima tunkara rejabi ndubani kusasa kundu kena kwa sesuka fami nanga takasini ara ya khanjin cigindi suronya ko kena kwa besu kunu hakle commentaire ta ke falle o cheikh wallahi mara nyakale ke ndiga mu benu kota on cimme kun kam maslima on takasi ken kama anga projet ke be ko sasa kundu normalement keni fois sounin quel même soit obligatoire ni ka soit devoir ni ki be so en ko siki ke projet ka siki ikharenga mo be anga di projet 2020 be suga sino ko fil no nga be suga 1200 euro ni ko fme na kenkini alhamdulillah man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha sere ben golli sire sudi bari ande de barani madanga angana fo buran kada bari ande nyanga nyimmay gangu ni wusine mama ngere gangu kebe ko sak no mara nyaka fere gangu kebe ci nci me maka ken wofe ala digam bana ka kuy digam men no nga
on a ken ko appui sirin hala barme angande dum haraqe anyi me kam me du valeur ntu allante invest ni dudanga allante fankane dudanga ke problème no kam mo siri khassa ona diga ndi kati o ya khanga duna dun ko beni simbengiya akhi hakri kina ko sasa kun yore munga yekni kati duti mo ke dambe ke so khala no kuninga ine ikunyi menna me illa danindi na mu na ko ino ore munga na daga music de beri na daga no koronga o tunga nyugunde ke ade beri ine kundwa ay garo kharangen no nga e philosophe de nyakundwa ay ke philosophe khore ibe gono ko terni sunin kallemme walla fatan bi lemme wati man khay ko Platon Aristote do potananga o ko sumé do kunyay mais on te famu mo rosmanti o ko imeni que subani ke dangi o ka o ko me khirsun bani ke dangi c'était des grands savants c'était des grands philosophes khol ngal ana fa sunin kan tali ni bani ga dononga ana ngi danga simme yanga mo ka fi hakla selne ga mo wala kun tali de berni عشر صغنا ورانتي ما أنت أو تالي خورو ميجا دون خالد كتالي بالكو هايفنا تيمي أنا كلي سني رتواغو أها mais est-ce que au puy me kun to ana khoro beni ke dangi igre kun hakle ga simme khoro de beri igre fi khoro ko fumay est-ce que o li to ko ne khani est-ce que le Kenya khanu o ma Kenya remondo sunin ka khun no kompay il est kitrigula métier ni nyautu kuna kufunchuna na larego na kini kenga kuda kinna ngulli kufunchuna ndanga le social rebe gan kata sebe yitenya gulli wala khake wala kinna sake makembe yaba hankle sake ni de roligo tuna kini kenga kufunga rôle kibla kana kufunga na bonno akenna sigana kincho mtikenga ile ken rôle confia kenga ani le gole kibga mbekan ka kullini kunni togonga ane fam métier gumu ile kumutu na rôle di wokini irai kufunga na bonno kana surun tikenga agana surun no kube kana surun talan chundi katti kengulla ga surun no kobe ko ndiga fatengollenga na tukunna granko ina rôle yogoni ko tini ray ko fo ngani bonno e ka sondin faut na ko ligan kata se finnanga su gelu finnanga ni jaru etc fofo suga yide signo ko tinanga anga nanga gede kunta ko mo be gede kun rôle ni par de partager mo be ni dispatcher anga kindanga simme hakla khori anda ken de verdiba mais est-ce que le kentu kundanga ba est-ce que le valeur ntuba ko fon no ngam besu way de signo ko ni ko taxandia e de kallengo la ko li do mena xanga an kallengo la ngara ro fitna ko kana shaytan no ko nga kallengo la ko kidanga annari anna a kofumi xare na duna soir kana ngi ngana de anke na daga na kofuma na taxondi ante dilante bakan kallenga xamene mais qu'est-ce que camina parce que sans coup lui on parle de tout ça dans bentaroi na mentaroi on y a eu le mois où camping était là dans le contoi soningel me hatta ko kinyeketa on chage to falle on yi minute soningel ni ko hay soningel ni man ni hay est-ce que soningel ni mo kenya break no ba ni nek hala mar ma ko no break no est-ce que soningel ni mo kenya ba ngela ke propose na khay cheikh souna et monsieur Diatal kana ko te consacrer soninka huntu ono khani invité inshallah soninka huntu ono khani da soninka hunko soninka hungini kebe soninka huntare hungini kebe kuru soninka lemmu na soninka huntu angana duna dunko kufa sembe nga kubeniya iga film ni sudiverni anya documentaire ni nga ketao anya film ni ga songi fayno ketao iga faisoni be bagani ketao
idna mendi dambe ne kunya findina kun koyi surunga na kunya mbakati surunga na surun jil ni katikunga duna dun kunna mungi khalle angare siren na men baga maka nan kalle na ron dan kalle ke lokota annaka mamara parce que adresin ta kamanga akama mpaga ni jongi anke nyai mais sebe gana famonante nkeni suni nkenya suni ngenka ni koi janka suni nkeni kiru kiai suni nkende fili de no ko teke no suni nkende fi khoro de beri una kundi ga mun to suni ngan kanto suni kanto anuma donc hakatin kile keta una ofalle fay keta haramare madigan ku filanta una oy metu ko vidi kebe ona kintungi urumunga hamar manyi be ganta kiwo wala te kentu na lemena donc ona soni nga hummu na soni nga fu ni kebe ola dani ku ganta ta hum goni benia na fa be giya igre ku soni be de ko fon ngoga ona kisuto parce que o dinan temme futuro o dinan ils sont compatibles yete le do yeme wuto et des principes et des valeurs fini nyen dono ngai gitaru kun kama aga dangolo soni nga hunga ogre kunto dononga fo soit agante fotorno o dinanga tuninga ru amfe gelegna foga ga fotorno dinanga anna kinto dononga alla sugo kinyangor na fo sutama ka o dambendo na me fo soit agante fotorno o dinanga ona ko kinga la valeur de ro kinga fo nga nefeneti mais srebe ga yangati na manga ni kinya bondi Allah kan no kisike penga amin ya rabbana ko ni suru ndenge ke dongo be kinne ka sulu kenchwa undru goto okofo ngene responsable ngene responsable ne Allah te lo soutenir bani Allah te lo soutenir ko mare ne khangire ko mo be sokundo Allah ga no tirndi hakko funga aga buno an kanyi minay an ka kutu man ka deberni amawri kala la ko ta hadis ko ta Allah gatni halmar men danga atin ko men ndey gandan nguram maka ambare nyigandini anati jikka tanke nyigandini kama wake ante furtu kama anati anke akhunke kuma flane adullu ambara yigana khasi nganda ambara yigandini amma tan tanganda yigandi anyi ni dono maba anati ko me muti amiri njura etc ana kem mo bane khay Allah kan antirni nanti sonin ka hu sonin kon pete fete sonin kon tianke alors que ko foke xeli be ko foke no nga sonin kon danga sonin kal lemun danga dina nyimme danga to gan to fi menan to bane gan to mallemma o pe no nga sunu mu ngi bane ko re ko mo be Allah nanti Allah fa bayna qulubihim nanti sunu ngani to fu mel man kan o ke kamma janka ke ko law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim kala ngande duna fu soit dépenser kudo ingumu inyabane anki lamin tafame ha Allah andi tofu Allah andi sodu ku tofu na ya imana ganga ko ke kama ke ko na haramar mu ngana ke fina nyabane jo ko te kenga seso te ken fina fen kenga ko do reisi seso ma ken khairu po khorenya donc onan simme oremu o yimini fina aro khono beni go wure ado oremu génération beni garne o falle o katamanne khanyene c'est pourquoi association culturelle soninki monde di hamminantil centre ngara en place centre kini manne khay dimu biniga do killen kannunga iga sima burgage nga iga foyunde berni iga soro kumbunon dini kuro kitte gam te nyomi katti sunin kal lemu nga mo be tikin kitti burga te nyomi katti am hobe fudo onin kallem me kitte ngana nyomi katti ya an nyomi katti sunin kallem nga ti fo sere nyai nke jangulan gudin ni Kenya nke jangulan gudin Kenya suni kan lemmen ci jangulan gudin ni Kenya mais drisu igana bulundin de berita itina fatan binu rusulaku fatan binu qab itni kullu kala aganga ba suni kan lemmo rusulaku ay ya gu faisa ya gum tidni mana ya gum odani buru donc treswa angan kata fi de berni ke daga Kenya ku baka sun kalle mun kamma aga ken tora buka halmare mun kamma pata tanki ni men tu baraje be gan danga nei angi ngana engage na fu de be ken ko fu daga kanen danga kharam pati falle ay kefni gullu ku be ni na fanga jobe halmare men kharam pati falle anken na unya sababu na sore go bugu killen kannga ananga sere ngana sere sobenga
ana soninga hunto na dinantu ana haramare ma hunto na irawura hunto kinkama ngana suro kinkama ngir fofo si suro kufunga Allah barazun jo fannan ka kharan qabru no nga maduna ngiri on Allah ne Allah da kin pam ko sonyo ngada donc amin ya rabbana ay ngantri karon on ndi Cheikh Abdul Wahab inshallah donc kiyan ta sunin kellim me osun durgoto ke projet de ga association culturelle sunin ke di monu maka nan durgoto na fira kutu kingen kata kana kitam gobe kingen kana kita malla sama furi bakka sunin kallimu giya buri be go kamma e suron bu image buri be go kamma kingen kata wurin bakko kamma mo be o ka future génération kinga sirno mo be bresu oye comme oye tinante ana on aurait mon avenir préparé on aurait mon avenir préparé ken tirande mo seri yo ka afus den kan man na khay on a limu ka préparé kati avenir ndanga na limu gumundi avenir kan ko mbene danga patanga limu ngumundi akinyi me gumu ay kinyi me mo gumu ko mbene danga engrais fo mo gumda kana te la subonondia donc on a la nyaga Allah kan nan nonde ko ole mun kumbene o ga asrundini ci Allah dumenga Allah demenga ado o ga ole mu kuyi meni future generation na o gi i meni srundini katti kumbene danga kenga yi kunchuro ko i kumbene churo alhamdulillah kinga na fangi kinga ka kumbene ngana so le mun nyime me so fu so ngare surunna wore kane akule bonwa donc on a la nyaga Allah kan na khairi kinoyi Allah kan na ngune kinoyi Allah kan na sunin ka ko Allah kan na usun mun to funu nya bani on kefi gondi dome c'est summa dunya anga nyana bertis harmar mun diga kanen nakanga wala khanna harmar mun diga kanenga na kay nyibe ban taxé ka te pour ni kenga na kenga na ken boy côté on Allah nyaga Allah kan kisi bakka kenga Allah kan na fam ko senu wodanga Allah kan no to fo Allah kan to ko Allah kan xanwen ci do men xanga Serbagi shukran onati koita yo kimbrenga onati ahnu asoti conseil mugu aro digamu be non riye sikata soni kago aro kimbrenga aro mare mogo kimbrenga onati trenkandano ira famille kitano gondi yo insha Allah Serbagi nam wogara mo wadu batten Ibrahim Tunkara Sheikh Ibrahim alaikum warahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تنكرا الحمد لله سونا مدام دولمنو الحمد لله والتي كان جنباني أخرى مغوي غليتي ألوينغا الحمد لله وكوانشو أورو الشيخ عبد الوهاب أورو ملمتونا دومي بارك الله فيك يا كمبرنا إمسيون كنانو أرجو دامبي انترناسيونال كما دونات تكون غاتي سويا سوترون عندي kuyinde be gammaga aro encouragement be gammaga kata association ke aro soni kalle munci annan bismillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa kam balonati desco mantendengani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nangilo o cheikh ndo kanankenna on a to cheikh ndo kananke kenne o couple socio-culturel wa cheikh Abdul Wahab koita Allah noda toga awado gidanya rendo al muallima wa kenano wonne gidanya renga Fatma Tunkara Allah noda to keringa e wonda kunkunyi studio no wonde nan kawo wa journalist na Sheikh Hadaro Sheikh be sona nyime e wona daga mamma dana radio dambe kananko ala tenkandano na sukunye na sunawari har marmen ngandan kanu an kana kanu kudo ka ho kya kanu Allah dangani on Allah nyaga kanu Allah na jidi majannatul firdaus no woni ngani amin amin umma wakati lege ne siri bawno ra kanu Allah dalla keda yo keda alhamdulillah Allah ra no ni masala be ko beran kamalenki o ganyare ay mera wa misay non terinka nati be sura message no terinka kita Allah na hinu kusuti mana khairu la yadi Allah dunya kama arini are yo keda anyim hakati Allah na anyim hakati ndo bawni bullenga junga bane alhamdulillah ada kana no kubane wono nga o sheikh ngara kengo kingani Sheikh Abdul Wahab ya hafizahullah yo jemari yani besuki ngatu lenki arajo damben kama polo bega kama ngagira ko ne polo socio culturel yo stede no kan tekken to nanti sonike di monda kandangani awa o sheikh ko rekan Sheikh malle ko ita Allah nora tangaro jaman ko mande awa asuana ken no woni ngani golinyanu chuana ke murera
na polnon tagandi golle ngara no mo rona tuna dikke projet be yoga mo ko 2020 a projet bu ci neeti de kimana mawra polnon tagane ma polno tummi yonci mari ngani sere sugo radio damben serin kana régulièrement akama nan kawana hami kitare nanti polno kuna nan sore me worni nan digamo una dantari una bangande nyeterin ganda non ci ko mantenda kisdi ona katana tun dikka hoke ka hawni kebe ga hamme diston ko ngam bicce to ma francire e kene cheikh so nan da jate laga ngom dana no ko be to o cheikh ado kana ke kingani wa cheikh abdul wahab ya radigame ko atanna hayanna sonu ko ngevite sonan kantano ulia radio kena surga on karamalana o tuindi surga kannga aya agan kaw mo be tenga mal tamu cheikh cheikh abdul wahab on la nyenge to ko ngalla ngano warakille de subhanallah cheikh ya kenno ko megani en ci mayde ngani vraiment alhamdulillah vraiment ken diga megge moy siri diga mo kususuro on la to lo diga mbane rita anna nangara kenno ko be ko vraiment hi ko reñani association culturation ke di ben projet be ko ma wote 2020 santri ki alla digin kam yoro har santri ko jito bollu ko be inde ka joge alla digin kam ma e ke bollen ka warona rio sonikan kammukan sonikan tuango ugarni sonikan on koda a bangando rara jombane tikingane karlanya ngalla ka maga awo gora arabe ke karam mo be digani de e nganda jetel ga wa alhamdulillah ko ke medikni sonikan kammukan ngodio yo mati wa cheikh musabal tonade cheikh musabal mare yo cheikh be agena ma ba ngakindi ay boraiso ntatma taro kana de bawni ki akati alhamdulillah cheikh mustafa sumare yo kira kencho ane bane sunan kammo kendi bawni ngere hasona ken honne kanga ndahi sunan kammo kan ngodi ngani awromire ndo akenga cheikh borera taro kana ngani alhamdulillah subhanallah amanda jatel ga sunan kammo kan ngoka hokedi ngani association culturation ngedi mon kundo gollo ngome meki harkelenke isan allumo ngani awa centre kenna muni malla centre kenna wara en place dingira nyana wakati nyana kana oromo ogo karuno no inda kanenga seranga ma ada ko ogira nyara nda kidiga men cheikh ni makada ko ka seranga ma valer lan duya kona valer lonanga o imena kempai ande ma valer lan duya haranda ni milio valer andanga ani ma maran duya kona utuna ranga na ya sun gawo masha Allah dine gelli gannya ni kemma ko sakku ya ma ko kemma wani me ko imenda harato du ko le ngana kammo suni kebe go jamane kere sandri kenne banana na har sandri kenne go million ne euro million de sunu kuma ndo ki tegri ma wona gaben sigine jamane kere galla de en kama golle sugo no ma honna ni ngane magari lambem ponno honno lona mala lambe lona honno inshallah yo kemma ma jikki sire malla umma nemo awa hi quru ni ngane malla onati jikki sire ngo ma Allah dingara subhanahu wa ta'ala bo ma ya ngai kisube no go kane yube no siginte ngan aro ogire nyaaru be no siginte ngani masha Allah Allah no barkan disire Allah no rudema dana cité be go tada ado mero mo ku yere ogire nyaaru be no ga sare yere ado ko no do rammo be no ga sare jamane kere wa giri ko gere sasa mo be alhamdulillah uda tuna tija golle kena rukunya batte e go lo ko ne ganyara mo alhamdulillah ha no kitari ne kumbe no ga jamane kere kumbe no ga sare yere uda tuna di golle keno kunya da ona tu na uba ron ko wuduya ba no valer mu ya mene na valer be wuya kunyu ndu ya kan tu valer nga yo keta setam na valen kanda anga na valer landuya setan nan de ba golle kamma ino alla nya Allah no ro sahaba gamdi yo kenno ko be hakene ke nan tiya wa serelli ko karon sun gawa mala suni kiyawo na hogga ko da dangan brahman han ko dangan siri min kero ko la santri ngita mo los yo ga wala en place o digira de ho inshallah o karon den jona no ngare awa wakati kanya na ugo suru kita kubenu gorne sono dawo karaoya watu na jamani kero kubenu goruna ganin ci diri sono gawo ngana dictionnaire mugandi ngani walla nyana Allah no rutuga wala do te benya sono gawo keda ngani be golle ken tawa sikki golle ken ko avance na moni mo be galle Allah ngani subhanahu wa ta'ala yo sheikh korera ani mo wonge mo galle zaza yo keda ngero mustafa sumaro kuna tenge Allah no sahaba ngani yon ci bari kani ngani chef wono mariya wa wakatin ju de bakara mara chef do gira nyaaro wa umaru wakatin ju wa kumara ukara sukrana limura ngani cheikh bagi la no so aba ngam dar ngani naam madugulle tunkara waro batenga ko madugulle tunkara
مرغولة تنكر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وامرنا بقى هون لمنو أنا لا تقول لمنو كل أنا مبران كما سنكر برا. ودا أكوني نغانتا هذا دم جلير ما جنبه مارنا. الله أكبر. تنكر بسم الله. ودا بول سوسو كتيرلي بيتنو أوري كونيو دهانتا. ترونغندي. كيسو بوتشينا لمراكاتا أغيار نداريغونا. Yobo itrongandi kunyi dendang game palla do kanta dendang game palla kata soni karaswa igati soni kara angana ti soni kara franci naraga na obe no do okorenga area angana ti soni kara normal ma soni kallim men chona nga fayo andan korero ana swa concerne ina dudo ko na khrin dengal kata soni kencho andan korero andan korenta ro khinde kena kata swa nke waere ngare yakenta magare lementa magare men kere muko gana bona ko ngare kere munga bono wallahi so ne kunna bagi mendin nanti igati ona hoye tigindere ina do yakari ngumun nyai ayi ina kembagi ko landi warni kere munga bono abo jamutun kada sare munga bono yogo so ne kalleme ngani gati so ne kalleme bono ta so ne kenchwar men nan bono abo soni karaigati angana uruge gunne saka sorombe anga masrenga ranna nyimengari Allahu akbar soni konna dudu goto ongiron cigi soni kemma perdi no so faranci do amiti ga Allahu akbar angara ga duna no su anna soni ko nyini ga kaniya me humbe ga roto halle jamane ke paso ta wo no nyaadi wa alaikum assalam wa rahmatullah Fotrongandi tunkara. Voilà, donc on a deux autres associations que demande à le pôle socio-culturel, à le pôle socio-organisation, à le pôle Tanabega, son que demande ma on a deux autres on qui sont les carasses d'Angantialai. Alors, on a que dit en Marakatarai, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تنكرا يرسخنا نعم yo keta o krisen o granyare o kunda la diga mono kuna profito na wa ngira gara tirnde kebe tena ken jabe haranda diga bania yobo ngira gara ko be ko nanti concernant on dati soninke jamane kere anna to alhamdulillah association culturelle soninke di monana to amamungu faidun konga Allahu akbar wala tin golle ke jonge faidun konya kamma Allahu akbar sonike di mon association culturelle sonike di mon ara caravane de ara caravane ngara en place caravane de soninkara caravane ke o déplacer na ora jonga fa udan tantuya Allahu akbar o ma ken jonga awa kagume awa nanti seredi ka o yere amara ka kuma hilode ora jonga fa ko ba no watu na de golle na ka jonga mo bedi yaba o kanan ko alla no ya ganda lando du wuro ta kama umiri ken asiri amin anci mari fa kun la kanda ngani awa anci mari ngani gadono ngo mala sudangi ti fa ugaya yaba anna mo ganda ko remo renci mari ajonga yero ko remo nanna minna fay yo fa ko jamanu be no do hatu ndegen mini kenyani association culturelle son ke dimon ora bakku dan tantunya o tolumenu fa ugaya na daga fa ugina association ke bangandi fa on cirunda una tunanti association ke umaga mire nan de kubenu du ya kungwere bane hetire so ni kencu ane so ni kesugo jamane kere e wakim manan kana dengan watu nan fayunu ngononga fayunu benu sigi dengani ra usigi dengani wo awa association ke wo ademan usse ko bakena aruga maru tongone de juste ona tunanti kawoke amamungu fayunga ajungo fayunga akirni ni fayunga to har ke sun kaso no ngani ura distribution ya fa gawiya o dabane mono na ampu fa uta biru halle ya ura distribution ya nagawa naga antara ne fisa bi lillahi fa yunga yero gono ya ga ta ande dinga anna to ukirni da hilo o da harunga ruya o da fa yunga nu gangu na ko tiki association so ni kentu a hori ngani o ma distinction ro menaga kidi ona awona de golle ko su golle ni gira ko lidiga men na jawa angel nan ko remoyre an ko non ma ko renda ke maire alla mo kunda bono anna ta kan kana perdo na ga ma ke dire yo ke mana ma o mira su ko mo denya ni diga me de hondere ngani nan te ferne ke ana katta so di pincho al treso ko fante no ndere
ambaro sakafa yango mallan nan appartement yero mallan go am fabio tiano wonni de atuna di kirne ki anaranke nyai yo ki hay ma to ta wono ko suna tuna de golle ke o su golle nyani Allah no sawabe gindari ngani naam yo ke ta o ya ko ga nyaare ya wa nudi ga nan lagu yare munyam timaka shaq ora jabi mu jabi churon chimendi trenkan nan chura fami ki ta ke so ke jabi na alhamdulillah fami omal matu ngaro batenga naam sukuna malmat naam digam bane ta mahilunga saka ginanyugo digame ke kama yabo atro ifili suketa ibe gago oganati soninko soroyo goma simana ona do ledunja kumbana yire yo ntema ka serebe gana ken ntimma asimmenya oranta hipaka maka ken na simme alam punten honne alam punten kaken ko na takuma ni kama tarinkanda non ni hakke to hindangani gali diga me kega na stresuha maqtarun te pikenga ona jate mutu sasa o ko hayre do mum payre bo o ga gollu ko benu de barni ti halle bangi isoro ngai runa ne lo mun ti magayre iko ren tuna kara me o ga gollu ko benu de barni khara la ko kudo l'hôpital mu kudo jaran kusu franchement ana hanna konu da hina yarro kudo o sokuru kudo la gidi nan daga o malla nyage ga watine na daga jare l'hôpital ya no ngani ikum mpina nuho mukuri ya kwa na bono fisimu hina nasi mana stresu waranga na simeno iganati Europe korokanka ona soninka hora Europe dema ona soninka udema nasi mana amajar haroga diga memme konni dangan yimmenu kawanta nanti oga to koronka fi kapenni bane demande ana kotu mani meswai ikulla mukugana wati o haro munyana timene o akhin mukugana wati o akhin nyani o sar no nyana nongani o ho suna no nyai o gara golu ku benu dabari yam bolu fisina hina na koto kui sasa tera so maka kelli ko len ko nanti na ro Europe bane ikadu soninke bane ko ti grana sigi ona ranke nyai ambe ga simana nan to na ro Europe bane on ta ro Europe bane hede le bane hede angem be kolon ko te ga ro kunne o go han min ta ko tan kala ku laba mo go gi de mana an kawan tan kan pambin ta ko to o garo mo ngai salama gunda an ga gunda ta penda ngani o ma ta o ga me hayni juhuru soronga juhuru ni khalunda ina aha o ko khalunta yero wala gemay o ko len suguna diga me ta wano ngani nga ken de ngini kata soni kon kay khadi bismillah soni kon na maga simman nanti serebe nuga hasori haklen gon nanti alla gemay njeri ko ren nakara ko sodu nge maga kara alhamdulillah ko ngana soro hinnaha kada garu mun nayro kunne wallahi diga men pay keni aga tamme lono sarnan chondo men gondi angana timme rombi tambinde angi langa ta kon ten ko ronga debe kede ko iga ken konno alla gemma yo kada garu mu khawayre eske silami haqiqa silami mu'mini sarana angara alla daluntu angari tenka esri men ko wane te simma saka tanna bu wala tenka manna ko ogana hoko fo idin konna ngana wala ibaki kunga ka gumu ko meno kaketa so wala diga ke diga ne konno ten kanda no kada ni alla dangani koro ku de gam kun to halle keta oti corona ngru on ka fiya so France bane he Europe bane har Afrique kara Afrique so ngo pour sungiri te hoybe agri yana kundu sonin kam poyde be har yana gambirigi sonin kan sudi kiten kameme oti sonin ko je sudi kiten kameme alhamdulillah mani sonin kon so ko ganti kiten kapame ana islaminun dema jabe ne baka kahirnu ngalay burun gondi donc pour question que ogana to soninke du monde e gari soninke du monde bana ko diga tirndi nen tay duna su soninke tedi be su bakade duna su soninke anga ta duna ran minna anga ta duna na lagara odiga mata lagara ko kamma odiga mata duna sonin ko nya kamma so ma ndu baga no gondi lemme am lemme tamara anja ara
sari amma manka wante ali jamani ko nan mu ngasuno tamiro seguimme me son kenya nanga magurini o su jonga kundo tebe suha ya kana zidere kuna su kolon kolon kaddi ma su ganya ka gume an gar nya ka gume ne dele hananga me gare kelitike an ga don ku orna me dem ya aga ko tenni kenya ni kani ma zanga mun na sagu ngaga ku fili se foku kama yo kudo na twindi nanti oti son genchwa malmatu onati nibari nchimandi trenkanda no ira fami kita diga mo kuile nti kotanga sonika di mon association vegani nanira hibe gia de iga green nchigi kenya na koy sarna ya garu ya ganji be gia rendi europe honyare sere sugana ti son komma golli anda yonkil nako onaro faranci yere mamanu ida na burum bagandi iri bagandi sasa komi wakati ni o sartini 21 kinye ma ministre nyere ga saka kama le kembrenga ka namulla malmatu katimbi kangara aro digal lagaro anni sudabari dome gango be gamma kata faranci ya garu na burum bagu kangum bagu kembrenga ho ya garu ce ko ngan hibe ira tabari habanu ce ko ngan hibe ira tabari girani bu ce ko ngan hibe ira tabari o ha jun saka na bureke me bane khay o ha jun naro lemnu kuberu ga kompon no gondi to ungi maga avocat ngani to ungi maga igape association daga kilum mo gontu kembre nga wa munduru mamanu kamaga kembre nga gango be gamma katta mamanu nga igarni ereyonu na lemun to saka kompendi ina lemun nene irina mbagu association ke ina kay tunu mutu ina kin lemun ko ini khara men rahibe ga association culturelle sonike monia franchira mulli franchira mun présenté yakam manan golli me franchira min choitike o ha tagin tanya na sonika lemme su o ga makuri balen be su har kibe gan kombo ngana irini elenyunga anda na liya mani gango na maka kata saranu nga aro digal la garube nu gam maka kata arjo dambe international ya aro duanga be gam maka kata trenkan nanunga o khawmal matwan bismillah alhamdulillah kharambo sugna نعم أيوة الحمد لله نسمعنا أنت دبته أكني فتامنا غانغو بدي ما كتا سونينكونا خاصة يخرو خاصة فرنسا يخرو يكون غادي خمينا غير نكتا يخرونا ما نسيت غير نكتا يخرونا أسواتو نانتي لمنكو كارا يغوادي أنا سفيري ووترينكنا ogana mulona lo jingrabe ogana khanunantina lika hoyi wakahi hoyi atoko mani kita farne garan su ko mante gango ngakata khay ani medate hina sagu senkar mondi annam participer no gondi annan tienda am porenda ngakatin su kiloy angana kemma na maga fam maga brabe alla mukrani ta gondi an alla mukrani ta gondi annani alla ranna soni karabbi mon khibanu tanna koni dangan anni menan ci mesarna yananga alla muku angane mu de nan ciro ina hada mare maguntu anga tefe be koni dangani anga to anga fantana tefe be koni dangani soni karabbi mon khibare angana fitale minen mure kundu aranta famuno man ke ni menan dudeta hina anni menan dunyenen cewte nan tigara golle kebe wuti kundu la alla okisiyen tabo munga bakano gondi o kana munde ona fatu ko halle ngera ntabaka dunadi nanken togo man togo ka fokite no konde ngera ntabaka dunano ko ninga sakana zanse maka kunju ko humante maka khalifa ka foyi ka fokebe o ga jiki kisela no kon duna ado lakhara son karamo no khibare mpay kene nke nanu ko nditanu tammi kaka be gani namuru kamaka kasunan chuke dimbate o sukki senya na kene ko ni duna ado kumbane dunado lakhara igobe harebe ani mega tonguliti association kay angara masala ni gona pati wi gona ngana kuna ni tin khara masala so ina khayya angara masala ni gona ngana aga dunetay alhamdulillah aga ma dunetay anna dua allah subhanahu wa ta'ala ganna so me ketenge ni kataka foki tembre lemunuku ornan duroto sarano ona lemunuku ori khanu ni kataka foki ona ka foki ni khade lidi ona aso lidi ona gorja mo ko ya o minu gana ni rini
ona lene nderli maka odina daga iminuna terinke igana mo gonu famu igana daga iwakani nikate ken ma kata soni kenju alle nyugumma alle nyagarimma kebe ukadi kebe marukano gondi kebe kinye famiye sigara kai anna du goto anyi mena participer ka fokedi siri ken da na limun ko khiri andina tago ngasere gotu alhamdulillah Allah ganne gareke wallahi Allah ganna di korentanga adi korentu ata gundi ka asusu yugo na kartanungi magara koreke isoro nyeri har ha benga fati lemu gura fa ben khallella no gondi sen taba mun kitay kharikan ayan bugoto lemu kuda osu kanya nya khane do ke gari batte osu no ko kuta on odina masala o golle nyen kay on kawanto na ke dabar ke dangi palle puru noarnde bego maka kata radio ke mi me ko tenga kenya oranta katugana alla ban ko tin kata katugana o wa noarni te be fatama gante parce duna ton ko kuna gati isuwodo ke diga meterin kana allah subhanahu wa ta'ala arasa mbogo khano gondi kenga na girno ngani o karam mo nu su ko mante asaso ke khirse o karam mo wa kunyini be fatama gante o wa noarni o wa ka fo ke su ko mante folu kusu awi sunwarni gara golle be de bari gara juhuri be de war son kaso kay no gondi alla ni desu tugati ti tugadonga kharamo beagi wani me o wanwarni o wanti gana ngilu ngana ndiga megoy ore menyi ni kunkurunga jibi kunkurunga ore menyi no bito kusiki ako dana bandiga muli nanti ya garu ka fongan de kahini aso ngante kafini ka panu ngante kafini kada ko godol laga kama ka sinkin hasere baresi kama ko pour que se baresi khatanti kada ka sunu garde mais oranti garde ne granjugo parce que yagare agana bité siya suntarangan atina ina nafaqandi ke sababunga ma allah subhanahu wa ta'ala wa no nyani dangani kanu ogari bagandi o dure gabera bagandi ada bagandi ti ya allah linki tumpilo ko yanga nafaqandi anke ngalla dangani andi ndoki hammi hulane anna grindin kamma tanke ngalla fatangan taxunga o daña tike yo xa ke suko mante alhamdulillah o sunalli onan kahi lomuno khirsu o sunan kahi o da sunwari nuarni be fatama gantay o wadwana allah subhanahu wa ta'ala ganno o hamra hinunga alla ganni jara kutay garta no gondi sera su hanni koto be gan kamma anyana tu alla dangen palla nyimmena tu alla gannan pambe ke girdan kamma nalli ku kunni no dan kamma lolli mo ko kebe alla ga katuno andina hadarni alla ga kata antina ma gonda barni mo be allah subhanahu wa ta'ala garam muramma kenya no wasikero gonne onati karamo wanu meni akenna doonga akenna timali o kula ga wasikero gonno wala to inshallah shukran laki Sheikh Abdul Wahab yo kembirana diga men parni la garani yo o karamo Abdul Wahab onata ngani koita yo nke simendi lenki nke ga na hibe mundu nam maga tirndindi lagare aro digal lagarenga kenya Sheikh Abdul Wahab ka hoke anna encourager talankini ka hoke golli nganonga aro kubelu ga mulanna liro ka hoke no gondi barna ngana haylenki kritikende be ka hoke kamma kritikende be galle munun kamma du ko to nyini da duwara golle nga khwani mega soni kan ka wontu dinanda mani ko keri yelo mani ganguna magaro mani ko sayna maga toro na maga ko kundiga mo wure onan kontinero daga kaninga onan maga halle hay aro duange be gamma aro sare kata arjo dambero trenkanda nun to mantenga alhamdulillah rabbil alamin onati akhin lana barakallahu fikum jami'an to an kan yimme cheikh abiya gisuna ndaga wara umar nyakaranga fatima tunkara اخرمغو الامام ابراهيم تنكره ارو اخرمغو خلي تنكره ما شاء الله ايوه دونك ورقه سكوني وانتم حيدر نادو رجل دمبي خلنا نندو اقول لنا نشودا ان شاء الله انا اخرمغو سكوني اسوسيسيون كولتورال سونين كي ديموند ويخسكوني نتي اوكر ما كان يندي الشيخ مال كويتا الحمد لله خلنا بجمع كاتي سودين كنشوا إني خلنا مخطو خلنا نبرو من نقنو ننكر جدي كنيا منا كنيا براني أختين كنيا كذا ومخنو ده ومخنو سودين كم مخنو أوكي خوا جدي ننكي نيفو بي ومكنيا كنيا ومكنيا كنيا أولي ريتر متكنيا وانغ كنت كمان نخون مو بي
lenkime sonin ke ngara dunai lenkime sonin ke ngara dunai sonin ke mere dunai sonin ke de fitwe de na al waga dukari sonin ka on to ngana ko tabina ko patam panci udanga o suna famille kete gollu ko ngona donc gangunde be gim rakati sonin ke le menchua kenya sonin ka ho afurengri te summa ko dunge fure ke gatella ran tokko sonin ka hun jonge muti te summa ko dunge anga manki lo jonge kewre anga wutu kawnga man amila salihan fali nafsi angre gulli sere sudi bari le deban naranga projet ne bene gomara be sundur goto projet ke gana yisiki anti sonin ko lemu nyanke fina ke de sonin ka hun to ndanga sonin ka lemu ndanga anani an kallenga no ko nganta kanga no ko am participer an ko ama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin angre fofo sud nafaqa Allah subhanahu wa ta'ala killendanga mallagre bereke saga battenga Allah ni askanda non chu fosreng idan gangoni kati sonin kellen menchua on chage kati dua ona merega ona mekano soninka hunga minno orega lama hun dinanga minno reha parce que soninka hono slamo hogol ko mo be fini fila de gatel dobe slamo ngre focus kaba ngati lanya pourcentage ko ren ni soninka ngre kaba soninka ngre berei donc o sondro ko to be dona su kana yimme mutu kam ni gijime mutu kam kato nanti ngeni kiyai sonin ke lemmen na mahi minjimindi sonin kan kanu da kawarun ta ko fe dundara ko fe ya de fe me sonin gon kanu na kan khani kai ke sonin ke lemmen chuna kento tan kente nyana foko ono kitunya kineme on daga kare ona mungu fimi kilo sona kumbo ko breke no kona ona kitun kineme onya bana sonin ga hondene kane ona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ganno kafu Allah ganto usankendi Allah ganno kafu Allah ganto kutu Allah ganna qamen jilo do men khanga Allah ganna suxe lo son de mo musu da hundanga c'est que ni da ni identité ni ni da de be gre olu mo ngara ida yu ci ko no potana parce que identité antiya e kun la du domini kati no ko be so ko ni ni ida so ga buta de kati ku be ya xel ku be niya ku mi jate soroy donc kana ba fan de ku problème ba ke mais e ganna to an kan ke so ni nyani nga so ni jafna ni be gre kentu principe ni bendo valeur de bendo so ni jafna gre kentu so ni ke limente du gane fini nga de wona kunde bar donc tinga ona ko do mu kentu na ma gelil dum lim na ko ke san de gna wori en place ki san de gna tigi nanti limun nan ngala tele kharaso da so ni ga ko kana dinan kara fini ko fini ga tele dome so ni da de bruce ni kinia na karam stratégie ni pédagogie wonde be kinia ke be ga famundi nanti vraiment so ni kille me fini ngani fini ngani ko de verne fini ni fini ngante ko de verne ko du fu ngono fini ko ni nyangenga gele limnen tugunne ana kuntu ke santre no nga uganne ki santre valeur ntu agarni fobe sira sunin ka hunga agarni kibe sira kufunga onte to ko falle onan la nyaga fureke sunin kelle men suna duni fureke no nga na fureke deni domen jonge kibe ko kamana nguti sunin kelle men suni kitte lawre osuna wutu domen Allah ganna ken no ndo sudanga Allah ganna nya khairiya Allah ganna khairana na indra mutinga titun kan tumta Allahumma salli ala Muhammad khasukuni rajo dambe soro Cheikh Haidara andan jamanchu vraiment khada golle kebe Allah ganna hakkitu dandal landey Allah ganna ya khairiya Allah ganna sunin ka kunna fam mpuge bentallam kande khadi sunin ka kunna fam mpuge benkata rajon ka kay onan la nyaga fassa Allah ganna kinjiri Allah ganna hakkitu dandal Allah ganna na fanga na musunya udo khasudanga dunay no na umsute dunay ومسوت الله نامسون بغرنا جنة الفردوسية وكان ذلك على الله يسيرا وندخلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا في أرجو الدنبي انترناسيونال
soni karabiran kannano lenki juman kotake ora kasigindi yere inshallah waddu anan nanti Allah taala ganna jumare koy assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbi jannama gondi o ga yala nga bugil kullu o gin Allah fa'in no o ga Allah ay alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah homare mo radio dambe tren kandana nyagondo ya gare lemine ndo gerse no tintendo no late ngoda ka kunyo da khamama wakati nga timme maga dangine inshallah taala wa hakuto gare yambe murno karan ko ma inshallah na tuguti o ganye emission kebere lenki ana hampo munte no wana ro emission sudi antini ke emission inshallah ken jabdo ngana ro hakuto yin po gebe ngado yampe ngana ken mur tren kandana su ko mante maga wakati nyai wakati nga timme inshallah taala sunin karabera wasikere kharo serbe no gay do me arjunka esi jo gore ken gondi sende ni taren no gondi kenya gani jimme kebe haruna kebe mahamadou drame mahamadou touré tapa fofana jenaba kamara nana baciri fanta haydra al haji haydra gadu ko nyi do me marna bangi nga technique qoro nga ko giden kama iwa kama na wido fanke nga duno gombo ngun ngati kama nan to atrin kana kenya gani daoud traoré mohamed touré walijatu kamara haro kusko manten kunyi o kharamo ga cheikh bi agi suguna adi ki punju ko manten nga na wutuge lo kharamo khore nga kenya gana cheikh abdullah habu koita nan daga wara o mal matunga kenya gani fatmata tunkara nan daga wara kharamo ibrahim tunkara aso secrétaire so ninke di monora sukunye woro kharamo khore nga ado khirsenga wora suko manten kunyi tato nga kenya gana cheikh malle koita ado majmuatu musawirina susu ko manten nga wora sukunye polu sugaro wora suko ko manten kunyi wasiki yerete Allah subhanahu wa ta'ala dungenga wa Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na wuro khore ke boga no gondi Allah gana sire dangini no ga suko manten kama na tundi bana be suko manten nga nanti emission ke indifere nga kama dimashi gan Allah dungen no gondi na wutu 13h nga kinga ne France le ringa insha Allah ta'ala nan daga wara 13h pile nan daga wara 14h nga insha Allah le bana no gondi Allah dungen no gondi insha Allah radio dambe international wasikere har so formation ki lenga France bangi ngoni numéro yani 0753 03 98 09 serbe gana mbula na formation trindi kar ko khore kama ay gani France jamane nonga marna bangi nga serbe gana mbula na formation murutino nga on numéro yani 21 58 96 04 o internet ki lenga ma radio dambe marina.com 24/24 heures radio ka kebe tap kutini dina nga 100% alla digan xanne ado fare digan xanne wasiki xarangane re alla gana jumare ko no raxas commenter nga wat na raxas commenter nga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh me benda gole ko kurumba arino kizin ya rabbi